কিতা বাবন দিনো কিতা করবা গেম খেলাই আর আব্বা মোবাইল লইয়া দিছো দিন কো আমরা রে তুমি লইতা না নে আমার বাপে যে ফাঁসি আছে তো দিতে না বাবা আমার কিতা কো তোমার আব্বা দিবা তো না যখন আমি গেম খেলাই আর লাইতেন দিদিয়া যাবান কোন দিয়া সুদা দিনি ইগে বেটা এজরা তোমার আব্বা রে গিয়া কইও মোবাইল লইয়া দিতা দরানি হয় না না আমি পাঠাই যাই ও বুঝে মাসে নিয়ে দেন অগুর বাপে নানি অগুর বারে মোবাইল লে দিছে আমারে লেয়া যাই এই বরিয়ে গেল তো মানে আর তুমি মোবাইল নিতে মোবাইল না তোমারে ফোন দিয়া তো মোবাইল লে কিতাবে গাতি हमारा रेगु तो तारा बेड़े है इसको कानो क्या भाई मु हाय रे बेड़ा मु दुरिया की कर भागत रे इनु कितो ओ बाबा तुम्हारा जगह सोचे हमदेर गोमर पानी रे ओ बाबा रे बाबा मैं ले आ तू मोबाइल नमी जा ना मैं ले आ ले मगु अच्छा ले आ तू नमो अच्छा नमो आ क्यों लगा सब तू नमो नमो बाबा फोन दिया बाबा मोबाइल लिया हमें दुकानदार सैंडल की हम दुकानदार फोन दिया दुकानदार से को ओए मु आईफोन ले एक दोन ले तार होता अरे बाबा यार ले आ जानी यार तू होते रे बा सैमसंग रूम वाली गु বুইলা নি ভাই গুলো দাম না ভাই গুবের দাম ওগু তো 4 লাখ ওগুলো কি আছে ওগুলো ইলা না আচ্ছা টাকা গুলো দিলাই আচ্ছা ওগু কত বাটা সুগু ওগু 3 লাখ আচ্ছা ওগু তো 3 লাখ লো আচ্ছা বাদে আছে টাকা দিমু আয়া আচ্ছা তুমি মোবাইল লিয়া দিলে ও মোবাইল এ খেলা লাগে यार खाली ना नहीं कुनूरा तो मोबाइल तो किलो तो सेल खुले बिड़ाई मुझे रेड दे दिया हाय रे बिड़ाई मुझे दादा फकानी जाओ गुलिया मानसुर देगा या पूरा तुम्ही दाम देगा यार আমার ফোন দিয়া আছে দাও হইছে তালু ইয়া ओ माइनो या मोलिवा ওই বা আছে না ना बाबा जो खदा आगे रे बाबा रो दे गेम खेलाता है किले की तो না मंचरी सोइता ना अगर गेम खेलाता नहीं আব্বা হইছে मंचे अरे गेम खेलाता नहीं तुम्हारा अब्बा ओंटी अब्बा दिसो नहीं को जानी यार को बांगिले नष्ट होई আব্বা হইছে বাঙ্গি লাগলো এটা अगर गेम खेलाता नहीं ওই अच्छा खेलो हम बुआ के नहीं ले लो